न्यूनतम मजदूरी की घोषणा समेत कई मांगों को लेकर शुक्रवार को सिलीगुड़ी के दागापुर स्थित श्रमिक भवन में ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ टी इंडस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल के हिल कमेटी के सदस्यों ने कार्यालय के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। सीपीआईएम नेता समन पाठक के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। शुक्रवार को संगठन के सदस्यों ने एक रैली निकालकर श्रमिक भवन के सामने पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें भवन के गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद उन लोगों ने गेट के सामने ही विक्षोभ प्रदर्शन शुरू किया। बाद में 10 लोगों के एक प्रतिनिधि दल श्रम विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांगों में चाय श्रमिकों के बोनस को जल्द तय करना, साथ ही बंद पड़े चाय बागानों को अविलंब खोलना तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना शामिल किया गया है। इस मौके पर सीपीआईएम के नेता समन पाठक ने बताया कि तीनटा मेजर इश्यू আছে। একটা হচ্ছে 2023-24 বোনাস পাহাড়ের ক্ষেত্রে এখনো চূড়ান্ত হয়নি। 2 নম্বর আছে 2015 থেকে কয়েকটা বাগান, 2022 থেকে 2023 থেকে এই অবধি 12টা বাগান বন্ধ আছে। এই রিসেন্টলি আরো 4টা বাগান বন্ধ হয়েছে। তাহলে এই বাগান কেন খোলার গভর্নমেন্ট কেন ইনিশিয়েটিভ নেবে না? তো ইন্টারভেন করতে হবে, ইমিডিয়েটলি বন্ধ বাগানগুলো খুলতে হবে। লাস্টলি আমরা থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে মিনিমাম ওয়েজেস। মাননীয় হাইকোর্ট অডিট দেওয়ার পরেও এখনো গভর্নমেন্ট ওই মিনিমাম ওয়েজেস এখনো ডিক্লেয়ার করছে না। এটা নিয়ে আমরা আজকে এখানে শ্রম দপ্তর সামনে আসলাম। অদ্ভুতভাবে পুলিশ দিয়ে আটকানো হচ্ছে, শ্রমিকদের নিজে কথা বলতে পারছে না। এই জায়গাতে আমরা বলবো আমরা এখানে বসে থাকতে, ওনারা আসে যদি ঢুকতে না দেয় তাহলে এসে নিতে হবে। আমার কথা হয় অফিসে বলবো, দপ্তরে বলবো, নাহলে রাস্তায় বলবো, অবস্থানে বলবো, আন্দোলনে বলবো।